Station nge folo ang bora linga yalla sa ok malien e wa fo awere be bakala ma tuga mina Mamoud Diko kuma na be kuma na donc ko atenye ko fo ibe ka kata donc jama fangele me kata so amna mo dama do nyini nga sira la ni ala ka je grand frère salam alaikum alaikum salam so mo be di barashode ba to ni jamu ne Basekou Doucouré d'accord Basekou Doucouré ni meeting bay be ko fe akilna jumeni wole da jumembe bulu ka la se malien bela jele ma fen fe be ka la je ni wakati na bon ne b'a fɔ an balima maliyɛnw an ka wuli k'an jɔ an ka ɲɛ yɛlɛ bɛɛ ka n'a ka jama u ka taa ka bɔ an kunna an ka lafiya jamana in to kelen tɛ jamana y'an bɛɛ de jɛ ye u bɛ ka jamana monopoliser ka bɛn o kelen ma o somɔgɔw n'u balimaw de ma ka jamana nafolo ta k'a tiɲɛ a denw bɛ taa jamana kɔfɛ ka taa kulonkɛ kɛ ni muso ye ni an ka nafolo ye a ka dégagé ka bɔ an kunna an ka maa kura ɲini min bɛna jamana jɔ. On est Zawiya Mamoudou de on fera Mamoudou Diko ka bouyer on délégué ka on blakana ah Zawiya ka bo Nyoro an shana kalando ne on fera Mamoudou Diko ka an Zawiya sécurité e be ka dégager an ta fe be an ta fe chini ana ka mo mina naw ana ka mo fokalaw wata ka bangu no ka Mali jafa ya jafa bi ya jafa chini an tu fe bi ka ta ka bangu ka dégager quoi an be ya fo fini bo fo ne ban ti taso. Merci Doucouré. Inche ka faso de nyumala. D'accord, grand frère salam alaikum. Somo bedi. Wole da do bi bulo ka se malien man meeting in kofe. Wole da be mbolo. Itoko ni jamu. Itoko Abdoulaye Ndiaye. Awa angoni mina ni marché participer kuma be. Angoni ngalla ni gouvernement ka famu. Ibe mbor ke tanaka gouvernement. Isigira sa wulu vla masika para ko jana ko. Jana ko do me ka faga. Ni mɔgɔ minnu bɔra fana ko b'u ka hakɛ ɲini olu fana bɛ faga a ka faamuya nin ko la dɔ kɛra mɔgɔ tɔɔrɔ la ni a ma faamuya nin ko la jama caman cira a ɲɛna a y'o ye nin y'o de ko jɔn ka daminɛtɔ ye dɛ parce que maliyɛnw tɛ nin bila diɲɛ kɔnɔ f'a ka wuli bɛɛ pɛrɛnnen b'a kama fo an bɛɛ ka sa. Effectivement mɔgɔ motivelen no dɔw yɛrɛ ko k'u bɛ siya dɔw ko k'u bɛ a ko fo bi kunɲɔgɔn donc mun motivation sugu de nana ni nin ye. Mɔgɔw nin tɔɔrɔ la de kɛ parce que tɔ foyi tɛra moto na bilen. Bɛɛ tɔɔrɔ la an ka laɲini kɔni min ye kɔni an bɛ yan fɔlɔ yanni jusqu'à nouvel ordre an kɔni bɛ yan fɔlɔ an bɛ si yan nɔ. D'accord Doucouré merci ka faso de ɲuman la merci beaucoup d'accord an bɛ ouverture média page sanfɛ halisa donc an b'a munumunu ka mɔgɔw ɲininka maliyɛn minnu bɛ problème foyi t'a la ne fa kuma jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma. Sɔgɔw bɛ yan an bɛ Kuyatɛw de i n'a fɔ. Tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Yusuf Jamɛ ka bɔ Bako Jikɔrɔnase la vers lycée Sunjata. D'accord donc wele da jumɛn b'i bolo ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma meeting in kɔfɛ ani kuma minnu fɔra i bɛ ka départ ko la. Bon wele da min bɛ ne bolo o ye de fɛn fɛn y'an filan ye fɛn fɛn y'an dɔgɔnin ye a musoman n'a cɛman an kɔrɔ an faw an mɔkɛw an bɛɛ de je jamana in ye karamɔgɔ fara donso kan a fara chrétien kan an bɛɛ de ta ye Mali ye an wulila Maliko kɛlɛ de la nafako kɛlɛ tɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma i fɛ n ka mɔgɔ kisɛ kelen a ma deli ka don Mali gouvernement kɔnɔ ne yɛrɛ fana bɛ ten an bɛ kɛ yɛrɛ baara de la an ye commerçant de ye donc an bɛ yan n'a sɔrɔ k'a fɔ an bɛ place ɲini de la an ka niveau ma s'o ma k'a fɔ an bɛ place ɲini an bɛ min dɔn an ka kɛwalew la ka kɔrɔ n'an ye min sɔrɔ an masaw fɛ o ye commerce de ye an fana continuer o sira de fɛ donc ni sɛgɛn tɛ fila ye Mali bonda bɛɛ bi sɛgɛn b'a bɛɛ kan sɛgɛn de b'an bɛɛ kan surtout jeunes yɛrɛ. Parce que n'i y'a mɛn jamana fitiri anw de don minnu b'a kɛlɛ la mɔgɔw bɛ k'u lagosi Diko ninnu n'u b'a fɔ ko non u bɛ place ɲini de la u bɛ nin de la u bɛ nin de la san hakɛ min b'u la déjà u tɛna foyi ɲini min bɛ se ka wasa sɔrɔ u ka vie tɔ la ka tɛmɛ nin kan n'u bɔra yan de bɛ yen wa hali u ka jama fana kɔnɔ ni mɔgɔ min ye sira bila fa y'a to la ba y'a to la an bɛ sira yir'i la n'i ma sɔn ka sira ɲuman accepter i bɛ dégager mɔgɔ min ni place kan i bɛ bila yen. D'accord. O ne ka kuma ye. Wele da jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu fana ma se ka yan sɔrɔ parce que dɔw bɛ so dɔw man kɛnɛ mais n b'a dɔn camanba de bɛ k'an lajɛ nin wagati in na appel jumɛn b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a kuncɛ n'o ye. Bon i filɛ ka se kuma fa n'a ba yɛrɛ de ma sisan parce que n'i y'a mɛn kɔfɛma o tɛ k'a fɔ an bɛ distinction kɛ arasiw ni ɲɔgɔn cɛ o y'an marakaw de ye tellement kɔfɛ tagali ka d'an ye n'i y'an ɲininka n'i ma taa kɔfɛ i ka ko foyi ma ɲɛnabɔ sɛgɛn min bɛ maliyɛnw kan yan minnu bɛ kɔfɛ olu ta ka jugu na ne yɛrɛ san 7 de kɛ Congo Brazzaville i y'a faamu
an tɛ kɛ jɔn walidugu la ka tila ka na kɛ jɔn an fɛ faso la i y'a faamu donc ne kɔni weleweleda min bɛ ne bolo k'a fɔ an ba n'an faw ye a n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw ye a musoman n'a cɛman bɛɛ o ye de an ka to yan bien déterminé pas pour Imam Dicko pas pour comme on appelle M5 RFP c'est-à-dire c'est pour nous les jeunes les Maliens an b'a fɛ an ka jamana a bɔra kokɔrɔ min kɔnɔ kokɔrɔ minnu kɔnɔ n'o ye hɔrɔnya ni danbe ye a ka segin ka n'o de ma ni jamana ɲana a ka d'an yɛrɛ de ye ni jamana wale dilanna a ka d'an jeunes de ye n'a danbe ɲana a ka d'anw de ye e y'a ye jamana in kɔnɔ bi sanga talen don manamana mɔgɔw a bɛɛ manamana mɔgɔ a bɛɛ manamana mɔgɔ an filan camanba de bɛ yen u ti foyi la rappeur manamana kan kumakan fɔ kɔ a tɛ komi an bɛ ka musiciens lagosi dɛ. Nous, on a connu des jeunes rappeurs ici, dans notre génération, lorsqu'on était petits. On sait que Tata Pong nous faut là, Fangafi nous faut, Kamoro Chaman faut, et Tigania nous bebo là. Donc, même si moi je préfère la musique, j'aime une musique de, comme on appelle, de la révolution, des messages, une musique conscience. Mais j'aime pas la musique dont on parle la nudité d'une femme. Mais ne fa bɛ hakɛ to ese baarabaliya min Mali kɔnɔ parce que ni baara tɛ jamana kɔnɔ yɛlɛkokɛlaw bɛ caya rappeurs bɛ caya o bɛɛ sɔrɔla mun na parce que baara tɛ yen école tɛ yen kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ ka marcher donc i bɛ se ka appel jumɛn bila i bɛ ka n'a ka mɔgɔw ma n'o y'a sɔrɔ n'u bɛ k'an lajɛ an sɔgɔlen bɛ ouverture média sanfɛ diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'i la nin wagati in na. Donc min b'i kun ni kan cɛ i bɛ se k'a lase président n'a ka mɔgɔw ma cogoya min na. Bon ne bɛ appel min kɛ président n'a ka mɔgɔw ma surtout i filɛ ka bɔ ka kuma min fɔ sisan nɔ Mali baarakɛbaliya Mali jeunesse ka lafuta ka jamana in tiɲɛ ka kɛ manamana mɔgɔw ta ye. Imaginez toi le campagne présidentielle passée ça m'a trouvé en étranger j'étais à Brazzaville. N'i ye yen kaw ɲininka yen bɔnɲanw yɛrɛ n'i y'u ɲininka n'i ye maliyɛn tɔgɔ fɔ yɔrɔ o b'a fɔ ko sɛbɛmanw filɛ parce que u bɛ ban ka hali jamana ka projet di u yɛrɛ ka dugudenw ma u b'a di an étrangers de ma ko parce que nous sommes des Maliens. Un Malien ne savent pas détourner quelqu'un. An bɛ min dɔn o ye baara de ye mais an ka président nana don min na k'an sɔrɔ Brazza mɔgɔw taara kɛ minnu t'u yɛrɛ dɔn olu taara a kunbɛn kɛ. Jɔ Ibrahim Boubacar Keïta. Il était accompagné avec nos petits rappeurs vailloux qui ne connaissent même pas ce que ça veut dire le rap. Le rap c'est la révolution. Quand on parle de rap, on parle des États-Unis. Le rap est venu en États-Unis lorsque les Noirs ils se sont trouvés dans l'esclavage. Tupac Numbola, ainsi de suite. Où la révolution de que ils attaquaient le système américain, le gouvernement américain contre la race noire. Bon, n'a fora quand on a rapport de Kerapi, manamana kanfo, ni ma sungurun julangolo ere boy ka clip la télé là. Ou va la dire que munu tu ere donc va la dire. Mais moi personnellement je peux pas regarder ne ñu ko na chama. Parce que an mago bɛ musique la min bɛ se k'an hakili dayɛlɛ min bɛ se k'an pousser k'an lata révolution na k'an bila baaraw la on a besoin de ces genres de musique mais min b'an jogo tiɲɛ an t'o fɛ donc n bɛ welewelekan min fɔ président ye a dɛsɛra de personne ne contre lui on est contre son système et son gouvernement sinon jamana kɔnɔden de y'a ye komi an fana ye jamana kɔnɔden cogo min na an b'an ka hakɛ ɲininka cogo min bi hali n'a fana bɔra fanga wuli ils vont aller tous subir dans la prison. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Donc on va avancer. Merci. Voilà. Attention, moto va aller. Voilà. Donc alsa ame yele ka Maliens ñini ku ñininga. Donc wakina wemi Malikolat. Mali ñagamine ndo kalante sécurité té la ko. Isogole me ouverture média kan on be fe ka ñiningal dama do tenguila. Ni meeting belebele bayin kɔfɛ wele da kan jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛn bɛ jamana fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. An b'a fɔ maliyɛn minnu denmisɛnnin minnu sara nin ko in na Ala ka hinɛ u la. Amina rabi. Ala ka yafa k'u ma. Y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya. Amina. An n'u bɛ taa jɛ min na fana Ala ka nɔgɔya. Ala k'an ɲɛ k'an dɔn ba kɔnɔ. An b'a fɔ malidenw ye. Fanga tɛ se ka yɛlɛma cogo si la ni malidenw yɛrɛ ma jɔ u yɛrɛ ma ka hɔrɔnya ɲini u yɛrɛ ye quoi. Bon hali bi an y'a ye malidenw kɔni caman bɔra mais tile kelen boli tɛ nin fanga in ta. Nin fanga in mago bɛ cɛfarinw na cɛ minnu u b'a fɛ ka yɛlɛma ka k'u la.
tellement ni adamaden i yɛrɛ man yɛlɛma ŋaniya i dusukun na a yɛlɛma ka gɛlɛn malidenw ɲɛ b'u la cogo min na hali bi jeunes pɛrɛla la a bɛ jigin u dusukun na u bɛ se k'a waleya quoi normalement maa minnu fɛn o fɛn nana yan b'an ka to ka yɔrɔ la ka jija yɔrɔ in na parce que n'i y'a mɛn ko fanga bɛ jɛgɛ la a bɛ ji de kɔnɔ jama an ka leader ninnu olu ka fanga ye jama de ye a b'u fari faga tuma a bɛ na ni fɛn min man ɲi quoi normalement peuple kan ka kɛ u ka leader kɔfɛ maintenant tant que leader ninnu ma taa u man kan ka bɔ bouger mais an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di an ni malibaw bɛɛ lajɛlen Mali jeunesse dun parce que n'i y'a mɛn Mali jeunes don dɛ. Bon n'i y'a ye ne bɛ ka kuma jeunesse de la o parce que fɛn o fɛn nana yan hakili la u bɛ jeunes ye mais Mali jeunesse tilalen don fila mais n t'a dɔn ne y'a sɔrɔ tɔ ninnu mun de b'u k'u bali ka ne t'a dɔn ou bien o tugulen bɛ Mali leaderw la ou bien o tugulen b'u yɛrɛ la ka fɔ ko ni fanga in taara an tɛ se k'an yɛrɛ ta wa ou bien n t'a dɔn parce que normalement jeunesse bɛɛ kan ka kɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kolo kelen walasa ka se ka régime lataga ni régime fana taara walasa ka se ka Mali kura fana sinsin ka jɔ Mali kura in tɛ se ka jɔ ni jeunesse yɛrɛ tɛ an y'a ye Sudan jeunes u y'a kalo joli de kɛ walasa Omar al-Bashir ka taa bon fagali min kɛra jeunes la Sudan a ma da Mali la o Sudan tile kelen mɔgɔ minnu sara mɔgɔ 400 kɔ de sara tile kelen walasa Omar al-Bashir ka fanga ka bin mɔgɔ minnu sara mɔgɔ 400 kɔ de sara tile kelen i y'a faamu bon maliyɛnw ɲɛ b'o la hali bi u ma kɛlɛ in kɛ u fɛla kɛlɛ ye fɔlɔ quoi fo ka se ka u ka hakili fara ɲɔgɔn kan walasa ka kɛ kulu kelen walasa u ka se ka fanga in lataga. D'accord, merci beaucoup kɔrɔ. Merci ala ka laɲiniw sabati an bɛ min nɔfɛ ala ka nɔgɔya merci i ka faso de ɲɔgɔn la. D'accord an bɛ avancer toujours an bɛ micro trottoir la comme conférence banna donc a ka kan an ka maliyɛnw ɲininka u ka hakɛw la. Ouais, ne fa kuma b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma. Awɔ. D'accord i sɔgɔlen bɛ ouverture média kan. D'accord. Bisimila. Musa Ndaw de don. Musa Ndaw. Maliyɛn bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ. Fɔlɔfɔlɔ an tun b'a fɔ ko Faransi de b'an ka candidat choisi. Juin an mana taa mɔgɔ min ta dɔrɔn ko Faransi de b'a choisi ja tiɲɛ tɛ. Sisan an bɔra ko kalan an ma ɲɛ yɛlɛnna. Sisan n'an ye mɔgɔ min ta an bɛ fɛ o tigi de k'a ta an ye mun ta o de filɛ nin. Mais an ye mɔgɔ min ta ka taa mɔgɔ wɛrɛ bila o place la an t'o de nɔfɛ. An bɛ mun nɔfɛ sisan réforme constitutionnelle. Majorité bɛ sabati opposition bɛ sabati magistrature yɛrɛ bɛ se ka sabati donc a mana kɛ cogo o cogo égalité b'o la jamana bɛ équilibré mais n'a tora kuma président bɛ sabati président d'assemblée bɛ sabati o bɛ se ka taa kelen ta k'o kɛ cour constitutionnelle président ye dɔrɔn donc duuru bɛ se ka voté o ye o la président min bɛ na olu bɛ se ka président sigi olu fana bɛ cour sigi tuguni u bɛ to ka ballon passer ɲɔgɔn ma donc jamana tɛ taa ɲɛfɛ an dun bɛ mun nɔfɛ an ka jamanaw ka se ka taa ɲɛfɛ anw ye kɛra an tɛ fonctionnaire ye anw ma chance sɔrɔ maintenant an don an bɛ fɛ olu ka kalan olu ka kɛ avocat u ka kɛ docteur u ka kɛ c'est à dire que ingénieur ye a ka dɔn k'a fɔ an ye wari min don u la an b'a nafa sɔrɔ mais ka taa kɛ dɔrɔn jamana ta utaji la kuma mɔgɔ tɛ minɛ mun mana wari ɲini jɛ i b'a dun tɛ minɛ fɛn min mana mun ja u b'o kɛ ka jamana kɛ ko dɔnbaga ko tɛ o bɛɛ jɛ de don forobafɛn de don donc maintenant an bɛ mun nɔfɛ jamana ka bila sira ɲuman kelen de ani président yɛrɛ tun y'a bila sira ɲuman sisan b'a sɔrɔ ne yɛrɛ b'a fɛ ne yɛrɛ votera 2013 ka n ka denbaya bɛɛ lataa n muso min den n kɔrɔkɛ n ka du bɛɛ u bɛɛ votera i bɛ ka wallahi wa ka tila k'a fɔ don encadré k'a bila n ka butigi kɔnɔ débat ATT bɛ yen tuma min na tellement que a ko ka di ne ye mais ne nana jigi tigɛ a la parce que ne y'a ye ale bɛ ka différence de kɛ différence an y'a ta k'a ka élection 2013 an y'a ta problème fila de bɛ Mali la corruption mɔgɔ si kana an ka faso wari dun jamana ka yiriwa walasa an denw bɛɛ ka baara yɔrɔ n'u donniw sɔrɔ a ma se k'o ɲɛnabɔ an tilalen kɔ tuguni k'a ta filanan kama sisan jamana a yɛrɛ ko sibiri ka ɲɛ kelen tɛ bɔ Mali dugukolo la ale tilalen kɔ tuguni k'an ka jamana to jamana yɛrɛ kɛra an bɛ kamana gannen don donc kuma lasurunyara solution kelen pe min b'o la o ye jumɛn ye bon solution min bɛ ne bolo a bɔra yen wo a tora yen wo n'an ka jamana taara nin sira kan n'a sera ka segin a kɔ ka cour ninnu bɛɛ bɔ yen ka assemblée bɛɛ bɔ yen jamana ka taa sira ɲuman fɛ a fɔra banna n'a bɛ t'o fɛ n'a sɔrɔ ale tɛ se de k'o kɛ k'ale bɛ siran dɔw de ɲɛ a bɛ ka mɔgɔ dɔw de fɛn minɛ ka tɛmɛ Mali an tɔ kan a kɔni o tɛ se ka kɛ. D'accord mon père merci beaucoup i ka faso de ɲuman la merci. D'accord donc an b'an gɛrɛ toujours solo.
d'accord n balimaw an sɔgɔlen bɛ ouverture média sanfɛ toujours donc an bɛna an gɛrɛ halisa ka ɲininkali tɛngu mɔgɔw la faso ko don donc bɛɛ ko buwa b'a bila donc nin ye conférence bannen fɔlɔ ko mɔgɔw k'u sɛgɛn nafiɲɛ ka taa jiw min ani ka tigaw ɲimi ne b'a saba somɔgɔw bɛ di weleweleda jumɛn b'e bolo k'a lase maliyɛnw ma parce que i ye ɔkɔliden ye yɔrɔ d'accord an kun mago bɛ ayi kana nin kɛ dɛ donc micro la kuma ma nɔgɔn bɛɛ bolo dɔw bɛ siran dɔw bɛ maloya dɔw yɛrɛ bɛ paniquer d'accord n'an donc maliyɛnw ni an donnen jama cɛ la donc maliyɛnw hakilina ye min ye an b'o ɲini k'o jɛnsɛn k'a di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen aw balimakɛ a n'aw denkɛ Cɛrno Sulemani Tall ni bɛɛ ko a ma Samaɲana Basi ani Solo ani Cɛrno Decrypt ouverture média bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi yaasa an bɛ se ka jaw ta ka yɛrɛkɛ pour que maliyɛnden bɛɛ bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na i bɛ ka dégager banderole bɛ bɛɛ bolo mɔgɔw bɛ boliboli la fan bɛɛ fɛ donc an ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛɛ cɛsirilen don fasoko la an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma donc i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bɛɛ motivelen don banderole fɛn bɛɛ i bɛ ka dégager i bɛ ka d'accord donc on va continuer toujours à avancer ɲɛfɛ donc mɔgɔw ko k'u tɛ rentrer k'u si yan ni ala sɔnna ma donc i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na wa n terikɛ kuma b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma bila yɛrɛ de bɛɛ ka lafiya wa a y'an tɔɔrɔ sɛ batari an ka kɛ minɛlen don a la kalantigi ka kɛ baaratigi ka kɛ kana nɛni kɛ franchement parlant an tɛ an yɛrɛ ye ekɔlidenw de an ka dossiers b'an bolo an tɛ ka baara sɔrɔ wa n'a tɔw ta i bɛ ka min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc o kama weleweleda jumɛn b'e bolo k'a lase Mali jeunesse ani Mali ekɔliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ne ka weleweleda min bɛ yen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka force kɛ kelen i bɛ bɛ fanga min na an k'a bila an bɛɛ ka lafiya n'a y'a bila mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ nin olu t'a la gansan o u bɛ ko u ɲɛ bɛ ko dɔ de la donc k'o ka bila en place an ka baara sɔrɔ jamana ka lafiya mɔgɔ kana sa saya fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ i bɛ ka e premier responsable n b'a fɔ bi wallahi parce que mɔgɔ e de premier institution de la du Mali e de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ko ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ hali ni mɔgɔ bolo y'a dimi i bɛ ka de responsable ye donc a ka lajɛ ala yɛrɛ de kama n'a tɛ se k'a bila a ka fɛɛrɛ kɛ tension kana bɛn a ka se ka taa mɔgɔw ka lafiya so an tɔɲɔna dɛ maliyɛn bɛɛ de tɔɲɔnen don wallahi an kɔrɔkɛw bɛ fɔrɔ o bɛ ka sa kun t'a la foyi t'a la i bɛ ka n'a ka famille bɛ hɛrɛ la dɔn an bɛ min ɲini a fɛ a ka bila an bɛɛ ka lafiya wallahi an kɔni dɔn kɔni wallahi n'a m'a bila wallahi kɔni an y'a da to ala ma ni ye ni problème yɛrɛ ta k'a lajɛ hali CEDEAO nana ka na problème min ɲɛfɔ ko ka baara kɛ o kɛcogo ye IBK ma se ka baara kɛ n'o kɛcogo ye parce que d'abord CEDEAO ko ale IBK ale ka to a nɔ la y a pas de problème ko ça c'est une ligne rouge o tora yen CEDEAO ko les 31 députés k'olu ka bɔ yen olu ma se ka bɔ yen CEDEAO ko ka assemblée président ko ka bɔ yen o ma se ka bɔ yen o assemblée président kelen CEDEAO ko ka cour constitutionnelle ko ka mɔgɔ 6 de ta o président kelen bɛ a nɔ la toujours o ka tila tuguni ka cour constitutionnelle mɔgɔ 3 désigner IBK ka tila k'o désignation k'o fana sɛbɛn k'o fana signer donc ça veut dire que IBK même a violé ce que la CEDEAO même a dit donc IBK yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ si yɛrɛ lamɛn Mali ko la. kuma lasurunya la i bɛ weleweleda jumɛn se maliyɛnw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. voilà ne bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen c'est à dire an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin t'olu ka kɛlɛ n'i y'a ye force b'olu la parce que an b'olu kɔfɛ donc bɛɛ ka bɔ namaraw senkelenni o bolo kelenni o ɲɛfiyɛnw bɛɛ de ka bɔ nin ye maliko de ye an kɔni bɛ yan nɔ de an tɛ taa yɔrɔ si fo sini yɛrɛ tɛ dɛ an bɛ yan de fo IBK ka jigin ka bɔ kulu la ka na an ka démission da. merci beaucoup oui kɔrɔ ani jamu. n tɔgɔ ye Mohamed Lamine Daw. voilà ça va alhamdulilayi. donc weleweleda jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. bon weleda min kɔni bɛ ne bolo bon ne ka weleli fanba ye jeunesse de ye arabuw ko ma ko shabab funagenu
bon n bɛ min ɲini u fɛ u ka na an ka na nin dictatoriya fanga in ka na gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ an ka se ka lafiya bon n bɛ min fɔ jeunesse ɲɛna bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ k'i tɛgɛ bila i da k'a kin ko 91 kɛlɛ k'u m'a ye bon nin de y'anw ka 91 ye nin de don aw déterminelen don anw déterminelen don ka tɛmɛ détermination kan anw tɔɲɔgɔnw sala ni kɛlɛ nɔfɛ anw t'a bila wa hali an su a bɛ IBK kɛlɛ i y'a mɛn wa anw ka 91 de ye nin ye an bɛ min f'u ɲɛna o ka bɔ ka na an bɛ monument indépendance na an ta don n'a ka d'an ye yan an bɛ ɲɛgɛnɛ k'a la yan n'a ka d'an an bɛ bo k'a la yan an ta de don wa an ka yɛrɛma hɔrɔnya de tala a kan wa an bɛ yan su ani tile u ka bɔ ka na u ka t'u labɛn u ka na u m'a ye wa kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la IBK k'an ka fanga d'a ma o de don. D'accord, merci Dao, merci beaucoup. Merci. Ok, ne fa ça va? Salam alaikum. Donc kuma b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Kuma min bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliyɛnw ma alhamdulilayi rabil alamina u kana cɛ binna u kana u ka bɔ u kana fara an kan yan an ka jɛ k'a labin an bɛ yan de fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'a ma taa an tɛ taa yɔrɔ si an bɛ mun fɔ maliyɛnden halalaw ye maliyɛnden halalaw an b'a fɔ maliyɛnden kuntanw dɛ minnu bɛ ka fanga sanguinaire supporter an b'olu fɔ mais maliyɛnden halalaw ka bɔ u kana u ka fara an kan yan an ka jɛ an ka fanga jugu in ɲɔni ka bɔ an kan an bɛ yan fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ assalamu alaikum. Walaikum salam, merci beaucoup. Ne fa kuma b'i fana bolo. Ne tɔgɔ Aruna Sidibe. Aruna Sidibe. D'accord, Aruna wele da jumɛn b'i bolo k'a lase meeting in kɔfɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo k'a yira a la nin ye bɛɛ ka kɛlɛ de ye jeune bɛɛ ka wuli ka na an ka na cɛsiri ni kɛlɛ la u bɛɛ kuma ka ɲɛ ko Mali jeunes ti bɔ k'u bɛ sunɔgɔ la mais an ka preuve yira mɔgɔw la k'a yira an ma sa an bɛ yan basi foyi t'a la IBK y'a se bɛɛ kɛ a yɛrɛ ye Ala minɛ a kɛra sababu ye fo mɔgɔw nana fara ɲɔgɔn kan parce que a ye bɛsɛ kɛ ka mɔgɔw tila mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu mɔgɔw ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn ye kana fara ɲɔgɔn kan a ka mɔgɔ tigɛ kɛla solidarité ye maliyɛnw ma donc a ka ŋaniya jugu a yɛlɛmana ka kɛ ŋaniya ɲuman ye maliyɛnw ma parce que jeunes ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn parti politique ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn kana nin kɛlɛ kɛ an bɛ Ala deli Ala ka nin kɛlɛ saba Ala ka nin bɛn sinsin Mali kɔnɔ ka taa fo kudaw. D'accord, merci ka faso de ɲuman la. Ok, d'accord, donc n balimakɛ ça va? Ça va. Somɔgɔw bɛ di? Tɔgɔ ani jamu? Bon, ne tɔgɔ Sidiki Mayiga. Sidiki Mayiga. D'accord, kuma jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma ouverture média page sanfɛ? Kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ dɔrɔn o y'a ye an ka karamɔgɔw bɛ to ka wajulu minnu kɛ o de filɛ nin ka minɛ ta parce que an mɛnna an tun bɛ nin lajɛ yɔrɔ wɛrɛ de la mais bi maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka taa ba la Afrique bɛɛ bɛ k'an lajɛ donc an denmisɛnninw an tɛ sigi tuguni i m'a faamu sigi banna tuguni an y'a bɛɛ faamu u nana ni complot fɛn o fɛn ni fɛn o fɛn bɛ k'a pratiquer an y'a bɛɛ faamu mais an ko ko tilenya ka sabati i m'a faamu an denmisɛnninw sɔrɔdasiw kana sa tuguni minnu bɛ kuma intérêt ko k'a dɛmɛ ou bien fɛn wɛrɛ an tɛ kuma olu kan depuis Ala ye Mali da mɔgɔw sɔrɔla mun b'a essayer k'u bɛ jamana janfa olu ka to janfa in na olu ka to kumaba in na an b'u dɛmɛ a kan yɛrɛ mais min ye tiɲɛ Ala de Ala b'o bi o de kuma min bɛ ne bolo kan. Merci beaucoup n terikɛ merci ka faso de ɲuman la n terikɛ kuma b'i fana bolo. Tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Aliou Traoré ka bɔ Medinakura. Avant de commencer. An bamara. Awɔ yanni mɔgɔ fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se an b'u bɛɛ fo. Bon an bɔra ka na an ka laɲini kuma fila ma fɔ an ye o ye IBK ka tagali de. Un président jamana ɲɛmɔgɔ min les priorités nationales a tɛ se ka garanti IBK a échoué à ses devoirs IBK kan ka fɛn o fɛn kɛ a dɛsɛra bɛɛ la fɛn minnu kan ka kɛ pour que ka na ni développement in jamana in kɔnɔ IBK dɛsɛra depuis a ka premier mandat IBK ye docteurs taara grève la 38 jours a grève bien que les voix ont été violées que maintenant ça a violé la constitution malienne bon n'i nan'o la deuxième mandat ne fɛ i b'a essayer ka baara dɔ kɛ intérêt de kɛ François Hollande mɛ yan nɔ a ko k'u ka objectif à 100% ko IBK y'a bɛɛ kɛ donc maintenant IBK n'o y'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔnɔdenw de kama jamana kɔnɔdenw bɛ fɛ ka dɔn bi i ka taga i y'a échoué IBK i dɛsɛra éducation la i dɛsɛra santé la i dɛsɛra sécurité la i dɛsɛra justice la après 7 ans d'assassinat 7 ans de l'injustice 7 ans de pas de santé 7 ans de l'insécurité d'affamés de soif de corruption, de vol et de la violence
constitutionnel, aujourd'hui, le peuple est déterminé pour le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il fait l'intérêt. Merci beaucoup, merci Gaffaso de Mala, merci beaucoup. D'accord, amène une clienta. Mon frère, ça va bien? Marouf Koïta. Oui, d'accord, Marouf, le date même est bloqué là, c'est Malien de la Téléma. Donc, ni a ye cɛkɔrɔba minnu bɛ kuma la bi ni a ye olu ka kuma bi parce que démocratie de sɔrɔ olu ka kuma bi sinon fɔlɔ mɔgɔ kun tɛ bɔ a kuma tɛ dɔn aw presse minnu filɛ fɔlɔ min t'aw bolo donc olu de kɔrɔ ye labila an ye an fana bɛ kɔrɔ bila an denw ɲɛ bi donc a ma nɔgɔn dɛ fo bɛɛ ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔw de bɛ ne fɛ ka fɔ. D'accord, merci beaucoup, merci Gaffaso de Mala. Ok, solo an ka munumunu an bɛ munumunu dɔɔnin quoi. Ok, vas-y. Voilà, ne bɛ tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Seydou Keita. Seydou Keita ka bɔ. N'i y'a ye an ka maliyɛnw bɛ bɔ yan bi k'i boli k'u bɛ taa Faransi u bɛ taa Itali u bɛ taa Amérique i b'a kɛ denw ta ye o de kama bi an ɲɛbɔlen b'olu fɛ wa fo jamanadenw fana k'a faamu maliyɛnw k'a faamu ko jamana tɛ se ka jɔ n'an jamanadenw yɛrɛ tɛ fo an ka wuli de k'a yira an ka jamana politikimɔgɔw la présidentw na u b'a k'anw ta ye n'u t'a k'an ta u bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ et puis an tɛ dan nin ma dɛ hali bi ka mana taa sun na président min bɛ na i b'a k'anw ta ye n'i b'a k'an ta ye le peuple est souverain an bɛ wuli an b'i gɛn ka taa n'i b'a kɛ min ta ye i b'i ka valise fara ɲɔgɔn kan ka taga yen nɔ o de y'an ka laɲini ye bi kumakan kelen pe malo ka s'a dan na mais min na a ma digila kojugu ko maninka ye qualité fila de don bon mɔgɔw t'o faamu maninka ye qualité fila de dɔ bɛ yen maninka dɔ bɛ yen kabini diɲɛ da la o ma ɲali kɛ n'o ye dankarantumakow ye i y'a faamu Sunjata a kɔrɔkɛ de ye dankarantuma ye Sunjata kɔrɔkɛ de ye dankarantuma ye il faut que an ka kumaw bɔ ɲɔgɔn na Sunjata dankarantuma de ye Sunjata minɛ k'a di a jugu ma k'a gɛn ka bɔ a fa jamana kan a ko ko n bɛ taa mɛ n bɛ segin wa a seginna a kɛra cogo di Manden bɔra bolo la bon IBK a y'an bin n'a sɔrɔ Modibo tun bɛ fanga ni mara wala an maninkaw an tun tɛ kuma bilen an tun b'an makun mais Modibo ye fanga ni mara o y'an gosi a kɔ. Merci a ka faso de ɲɛna kuma ɲɛna an bɛ yan maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen de kama bɛɛ kan ka kuma Mali bɛɛ kan ka i da don Mali kunkanko la d'accord n terikɛ tɔgɔ ani jamu. Ale tɔgɔ Buri ne jamu ye kuma lasurunyana joona mun de b'i bolo k'a lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon i bɛ ka wuli dɔrɔn de ka di ne ye. Bon ne ye maa o maa interviewé bɛɛ ye nin de bɛɛ kumakan ye kelen ye. Ne fa ça va? Ça va alhamdulillah. Somɔgɔw bɛ di? Ça va. Mun b'i fɛ joona ka. Bon mun bɛ ne fɛ joona ne ka kuma tɛ janya quoi. An b'a ɲini bɛɛ ka fɛ a kan ka fanga d'an ma quoi. An de votera an k'an ta fɛ quoi. A ka hakɛ to a ka yafa ma a kan ka fanga segin an ma. An mɔgɔ bɛ o dɔrɔn de la quoi. An ma dɔrɔn ɲini a fɛ koyi. I ka hakɛ to wa i n'a ka fanga. A ma dɔrɔn ɲini a fɛ quoi a kan ka fanga a ka segin malidenw ma. Malidenw ta de don jama dɔ ta tigi an de y'a sigi an de ko an t'a fɛ n'an k'an t'a fɛ a ka fanga segin an ma. Merci beaucoup aw bɛɛ ni baraji aw bɛɛ ni ce a ka fasoden ɲumanya la Ala ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen sara fɛn o fɛn bɛ Maliko la Ala k'aw bɛɛ sara aw ni ce ani baraji. Ok maliyɛnw toujours an bɛ maliyɛnw de ye an bɛ maliyɛnw bɛɛ kelen kelen ye an tɛ sɛgɛn ne fa somɔgɔw bɛ di kuma b'e bolo k'a lase maliyɛnw ma bi su in na. Awɔ. D'accord mun de b'i bolo tɔgɔ ani jamu. Ne tɔgɔ Saka jamu duman. Ne jamu ye Jara. Saka Jara. Awɔ. N'o a diyara mun de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ i ko kɔnɔkulu ka fara an kan an ka se ka président in gɛn ka bɔ yen a ka taa maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔlen don an bɛɛ ɲaninen don an bɛɛ sɛgɛnnen don fura tɛ sɔrɔ dumuni yɛrɛ tɛ sɔrɔ la k'a daminɛ n'i ye seguba sɛnɛ tɛ yen n'i ye seguba sɛnɛ foyi tɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini ka mɔgɔw faga ye donc n'an tora tan a bɛ kɛ baara ye dɛ a bɛ kɛ guerre civile ye. Donc kuma lasurunya la donc mobilisation jumɛn b'i bolo o ye IBK ka taali ye u ka weleweleda jumɛn b'i bolo k'a lase maliyɛnw ma. Komi déjà i yɛrɛ ko ten ko foyi man ɲi sécurité man ɲi kɔngɔ bɛ mɔgɔw la foyi man ɲi donc e bɛ se ka appel jumɛn lase maliyɛnw ma k'u ka mobilisation na. Ne bɛ appel min lase maliyɛnw ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i fara ɲɔgɔn kan cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba u ka bɔ ka na an ka lutter président in ka taa
dugumamɔgɔ u sara ka dɔgɔ 8,000 ni Mali tɛ maa ye diɲɛ fan si ko dugumamɔgɔ sara ye 8,000 8,000 e bɛ mun sɔrɔ ni ma marifa ta ka taa kɛlɛ kɛ i bɛ mun de sɔrɔ 8,000 dugumamɔgɔ sara ni Mali tɛ maa ye n ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛ n ma deli k'a ye. D'accord mon père, merci beaucoup. Merci ka faso de ɲuman la. Ne fa somɔgɔw bɛ di? Kuma dɔ bɛ e bolo ka lase. Bon, an kɔni vraiment an nana Dugo ka wele jaabi. Ne ye Segu ka de ye. Mais Dugo mana weleli kɛ diɲɛ waati o waati. A bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se. Pɛrɛnnen don ka se ka na. Bon, an ɲɛ bɛ mɔgɔw la dɔw ko politique ko don dɔw ko politique ko tɛ. Mais bɛɛ n'i ka faamuya ko kɔni don. Mais ne yɛrɛ moi généralement ne y'a faamuya ka kɛ min ye kɔni jamana ko de don. Sinon ni place ko don i bɛ ka kelen ka Dugo wele a ye place proposer a ye a ko non ko kɔrɔ n bɛ fɛ k'an ka kɔrɔfɔ faamuya place ko kɔ tɛ ne k'i ka jamanadenw de lamɛn donc fɛn min bɛ jamana kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la an kɔni n'a y'an wele su an pɛrɛnnen don ka bɔ n'a y'an wele tile fɛ an pɛrɛnnen don ka bɔ hali n'a fɔra an ka si an pɛrɛnnen don. Merci beaucoup. Segu ka ye voilà. Maaleykum salam. Ne tɔgɔ Mamadu Gakou. Ne bɔ Yuri ne bɔ Nɔrɔ bi ka Nɔrɔ jamana n'o ma wuli i bɛ ka a ye mɔgɔ tɔɔrɔ i bɛ ka a ye mɔgɔ tɔɔrɔ dongo mɔgɔ ye faga dongo mɔgɔ ye faga. Surtout an ka sɔrɔsiw yɛrɛ fagali yɛrɛ dadigilen don Mali tenitigiw yɛrɛ de la kojugu. A jigin ne ye koyi walahi a jigin ne ye dɛ. Donc weleweleda jumɛn b'i bolo ne fa ka lase maliyɛn denw ani ɲɔrɔnka den bɛɛ lajɛlen ma. Ne kɔni kɛ n bɛ Mamudu kɔ n b'a ko Mamudu kɔ n b'a ko bi n b'a ko sini n b'a ko bi n b'a ko sini. Merci beaucoup. Ala k'i sara i ka faso de ɲuman la. Ouais ne fa kuma dɔ bɛ OK problème foyi t'a la. Awɔ an bɛ s'i ma sisan. Tɔgɔ ani jamu? Moi c'est Traoré Serou. Traoré Serou. Ah n bɛ maliyɛn bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maliyɛn bɛɛ tulo b'i la. Ah bon. Donc ne kɔni bɛna min fɔ welewelekan min bɛ ne da k'a ɲɛsin maliyɛnw ma ne bɛna min fɔ maliyɛnw ye surtout les jeunes u k'u ɲɛ dayɛlɛ u k'u ɲɛ dayɛlɛ diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan il est temps que malidenw k'u ɲɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta jamanako la an t'o fɛ bilen k'a fɔ an bɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an t'o fɛ jamanako in na bilen an ko de an ka jamana sariya a ka tile de a ka tile min ta ye min ye o ka d'o ma min ta ye min ye o ka d'o ma sariya an de ye sariya sigi k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ danyɔrɔ dɔlen de don mɔgɔ si kana don mɔgɔ si kun ni min donna min kun an fana ye mɔgɔ bila o kama minnu bɛ n'i donna mɔgɔ kun i bɛ lasegin cogo o cogo i bɛ lasegin ten mais pourquoi mɔgɔ dɔ bɛ don dɔ kun ka fara ka don dɔ kun fɛn tɛ k'a la foyi tɛ k'a la et puis les gens ce que les gens disent ça c'est vrai u b'a fɔ ko Faransi a sen b'a la an b'a faamuya Faransi kelen tɛ Mali la yan Faransi tɛ Mali dɔrɔn na Faransi bɛ Sénégal Faransi bɛ Côte d'Ivoire Faransi bɛ Burkina pourquoi olu bɛ ka taa ɲɛ dɔɔnin ka sɔrɔ ka tɛmɛ anw kan. O ju bɛ an ka dirigeants de la ne fa kana o ɲini yɔrɔ jan. Cela veut dire que an ka dirigeants de don anw de kan ka kɛlɛ kɛ k'an ka dirigeants de o kɔfɛ Faransi bɛ na Faransi min filɛ nin u bɛ baara kɛ o même États-Unis première puissance mondiale Faransi ka intérêt bɛ yen Faransi bɛ to jamana kɔnɔ i fana bɛ baara kɛ i b'i ka nafa sɔrɔ pour i b'i ka jamana yiriwa o tɛ foyi ye mais k'a kɛ a bɛ ka jamana kɔnɔ a bɛ minnu ka jamana kɔnɔ olu bɛ ka se ka b'u yɛrɛ la mais a bɛ min ka jamana kɔnɔ e tɛ ka se ka b'u yɛrɛ la fo e bɛ ka jigin cela veut dire quoi mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛ olu yɛrɛ de don donc an bɛ welewelekan min da il est temps que maliyɛnw k'u ɲɛ dayɛlɛ ka tiɲɛ ye ka tugu a kɔ mɔgɔ ko tɛ an nani kun tɛ mɔgɔ ko la an tɛ mɔgɔ ko la fo ka taa donc fo a ka taa n'a ma démission randi aw si tɛ bɔ yan parce que bɛɛ bɛ yan da dɔlen de don a dan dɔlen don ni mɔgɔ min dan man dɔn an bɛ se k'an muɲu dɔɔnin k'o makɔnɔ mais ni fan dan dɔlen don san 7 on a tout fait an ye sigikafɔ modèle bɛɛ kɛ Mali la sisan donc sigikafɔ tɛ in ko dilan bilen olu ka taa sa maliden gɛrɛw ka na an k'olu fana lajɛ. D'accord merci beaucoup i ka faso de ɲuman la merci ala k'i sara awɔ an bɛ nin mɔgɔ kelen ta donc ne fa rapidement kuma laban min b'i bolo ka lase maliyɛnw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne tɔgɔ ye Zana Buare. Zana Buare. Ka bɔ Segu. Bon an kɔni vraiment i bɛ ka lawuri damadamani ta a ka élection présidentielle la o de y'anw da la ka futa ye o ni mɔgɔ caman ye kɛlɛ k'a nɔfɛ ekɔli karamɔgɔw ni mɔgɔ kalanden caman ko an t'a dɔn ko an b'a dɔn k'an t'a ta an ko an b'a dɔn parce que mun na
a delila k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fɛn dɔw la o de ye an da la a nanen layidu minnu fɔ k'a b'olu kɛ a kelen tɛ an ye min ye k'a y'a timɛ a na kan fɔlɔ ko mali dabɔ ko mali wari mɔgɔ kelen t'a suɲɛ ka dun bilen ko banna a ko mali tɛ kɛ gato ye n'a bɛ partage ko bɛɛ b'a cɛ a ko jamana kalan a bɛ jɔ k'a bɛ kɛ a ye nin layidu ninnu bɛɛ ta ko sɔrɔsiw ka fini faralen tɛ ɲɛ na bilen a ko rebelle minnu filɛ nin ye k'a t'a fɔ rebelle ko bandiw don k'a n'u tɛ négocier a n'u tɛ kuma a ye nin layidu minnu ta a m'a fɔ kan na a fɔ bamanankan de la an y'a bɛɛ lamɛn ka baara kɛ n'a ye mais i bɛ ka nane nana mun kɛ a nana an ka jamana yɛrɛ kɛ ballon de ye ka a melenge ka ta ka taa di nanzaraw ma k'an sigi k'a lajɛ coup d'état kɛlen sisan cɛ a tɛ de la surazakɛ min fara i bɛ ka nane a ka ca n'a ye siɲɛ 10 ni min bɛ se ka calculer k'a calculer a ko mali wari tɛ suɲɛ a y'a kɛ gɛrɛn ye u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka partager i tɛ se ka foyi fɔ ni min ye mobili mato suɲɛ i bɛ minɛ ka datugu san 10 san 5 i bɛ ka miliyari 40 miliyari 20 suɲɛ u tɛ foyi ni min nana k'i b'o minɛ fana kalo 5 u bɛ wuli i nɔfɛ k'e gɛn ka bɔ yen ou bien u bɛ taa miliyɔn 100 ni miliyɔn 15 sara k'e bila liberté provisoire la kabini ne yɛrɛ ko dɔn ɲinɛ ne san 46 de ne ɲɛ bɛ na ta ne san 46 de ne ma deli ka mali ye k'u ye mɔgɔ bila liberté provisoire la u ka taa k'i wele ma deli k'o kuma lasurunyara donc anw bɛ yan suɲɛ di an tɛ taa yɔrɔ si n'a b'an kɛ bidoli kɔnɔ an b'an k'a kɔnɔ wa 24 heures kɔrɔnɔ de don an tɛ taa dɛ ni minnu taara sini u bɛna sɔrɔ yan ni sira ye an b'a tigɛ mɔgɔ si tɛ tɛmɛ yan an bɛ yan suɲɛ fo sini ne nana kama. Merci beaucoup Kɔrɔ i Buhari merci ka fasoden ɲumanya la merci d'accord Maliyɛnw ouais kuma da bɛ jɔn bolo ok donc an ka ni mɔgɔ kelen ta an b'a bila ok batterie an ka batterie bɛ fɛ ka décharger d'accord ne fa somɔgɔw bɛ di salamu alaikum walaikum salam tɔgɔ ani jamu Alu Elhaji Tambura oui d'accord Elhaji kan jumɛn bɛ e da ka lase Maliyɛnw ma kan bɛ ne da ka lase Maliyɛnw ma mun digara ne na o de y'a to ne nana ye an tun bɔra yan an ko sɔrɔdasi dunan minnu nana an fɛ yan ani Faransi olu ko k'olu nana ka an dɛmɛ an ka kɛlɛ la nka dɔ de bɛ ka fara kɛlɛ in kan don o don na a bɛ ka juguya dɔ tɛ ka bɔ a la donc o kɛlen an bɔlen k'o fɔ président ko mɔgɔ minnu bɔra bi k'olu ye faso jugu ye ko mɔgɔ minnu bɔra bi k'olu ye faso jugu ye minnu bɔra bi mouvement na bi mouvement ko tɛ don min na n'an bɔra an ko ayi an tun bɔra an ko sɔrɔdasi dunan minnu bɛ an fɛ yan ani Faransi olu nana k'u b'an dɛmɛ an ka kɛlɛ la an bɔra k'o ɲɛfɔ k'olu ka taa ka bɔ yan an ka président Suga ko ka bɔ télé la k'a fɔ minnu bɔra bi k'olu ye faso jugu ye o ye ne dabaliya ban n'a bɛ digi mɔgɔ la MINUSMA sɔrɔdasi hakɛ mun b'an fɛ yan mɔgɔ 15,000 ani 200 ani 9 olu b'an fɛ yan olu bɛ mun de la u dalen bɛ mun na yan CEDEAO nous avons la force appuiement dénommée CEDEAO 7464 militaires minnu bɛ yan fa ba 7 ani 400 ani 60 ani 4 olu bɛ yan fɛ yan olu ko k'olu nana kɛlɛ mun b'an fɛ yan k'u bɛna an dɛmɛ o la a ma ban Barkani mɔgɔw yanni u ka kɛ Barkani ye Serval de tun don Serval bɔra yen u y'a kɛ Barkani ye u tilala k'a kɛ jumɛn ye ko C5 Sahel u y'a kɛ joli mɔgɔ 4 ani 500 o sɔrɔdasi o b'an fɛ yan ne ye minnu cité sisan a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 27 ani 100 ani 70 ani 3 donc ne y'a faamuya kuma lasurunya la a bɛ i n'a fɔ Faransi bɛ ka i tintin Mali kan Mali ka dingɛ kɔnɔ pour que a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka Mali mɔnɔ ka c'est à dire ka an bisi k'an mɔnɔ bɔ quoi i ye kuma mun fɔ tan don kelen t'a jɛ u b'a fɛ ka nɔnɔ bɔ nka hali bi olu yɛrɛ fɛ ko sɔrɔdasi minnu kan ka n'an fɛ yan k'a ma ban fɔlɔ u ko o takuba k'u bɛ na ni takuba ye takuma programmelen don octobre nata mɔgɔ 100 de kan ka na c'est des forces spéciales françaises olu kan ka na ka fara ne minnu cité kan yanni san in ka ban mɔgɔ 310
olu de kan ka na yan. donc kuma lasurunyala nin bɛɛ faamuyalen kɔfɛ e yɛrɛ bɛ se ka weleweleda jumɛn bila Mali jeunes parce que n'i y'a mɛn Mali jeunesse de don donc nin bɛɛ faamuyalen kɔfɛ weleda jumɛn b'i bolo ka lase jeunes ma rapidement. weleda mun bɛ ne bolo ka lase jeunes ma jeunes k'a dɔn ne ni olu an k'a dɔn n'an ma wuli ka faso bɔ bolo la mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ kɔ kan ka na jamana in bɔ bolo la wa an de bɛ se ka jamana in bɔ bolo la ne ni e ni aw minnu bɛ yan nɔ an de bɛ se ka bɔ u ka na u ka bɔ gɛrɛn na n m'o fɔ an ɲɛna donc aw b'a janto président ko bientôt k'a bɛ Soumaïla libérer ale de y'a fɔ dɛ bientôt il sera libre bientôt c'est quand an b'o fɔ. bientôt ça fait plus de 100 jours. alors ce que je vais ajouter j'ai dit bien sûr les militaires étrangers qui se trouvent ici aujourd'hui, ce ne sont plus des forces qui sont là pour nous aider à nous en sortir. C'est une force d'occupation. Alors nous interpellons la communauté internationale. Ils sont complices, sans exception aucune. Ils sont complices de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Nous ne pouvons même pas compter nos morts. L'armée malienne est fatiguée. Tout le monde est fatigué. Alors nous appelons à la force malienne de sortir massivement. Nous sommes ici aujourd'hui, nous serons ici demain, nous serons ici après-demain, jusqu'au vendredi. Et ça ne finit pas. Nous allons faire un peut-être, je dis bien, je mesure bien mes propos. Peut-être on va observer le week-end. Le lundi prochain, on recommence jusqu'au vendredi. Inch'Allah. D'accord, merci Koroiga Faso de Nimala. Ok, Malien, nous sommes bolo ka ayira aula bi ouverture média bololo sanfɛ donc an bɛ monument de l'indépendance la i b'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ka malidenw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen bɛɛ k'i hakilinata di an bɛɛ fasoden ɲuman ye an bɛɛ malien ye wa Mali a ka kan an bɛɛ k'an da don a la d'accord a tun bɛ ouverture média sanfɛ a balimakɛ n'aw denkɛ n'aw terikɛ Thierno Sulemani Tall merci beaucoup a k'an bɛn sɔɔni an bɛna ji min k'an sɛgɛnnafiɲɛ bɔ dɔɔni donc ni min bɔra a la kɔfɛ an bɛ jaw yira aw la ni Ala ka jɛ merci beaucoup merci